Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Posibleng mo landfall o moagi duol sa Homonhon Island o Dinagat Islands karong gabi ang bagyong Tino. Gilauman nga moigo kini sa Leyte o Southern Leyte kaadlawon sa Martes, November 4 bag umutabok sa Visayas ug Northern Palawan gikan ugma hangtod sayo sa buntag sa Miyerkules, November 5. Posibleng mogawas na ang bagyo sa West Philippine Sea sa Miyerkules sa buntag o hapon ug gilauman nga mogawas sa Philippine Area of Responsibility buntag sa Huwebes, November 6. Gipabot nga ang unang landfall sa bagyo mahitabo samtang naglangkob pa kini sa peak intensity nga 140 hangtod 155 kilometers per hour ang maximum winds ug mas taas nga hagpit nga huyop. Posible gihapon ang rapid intensification pagkahuman sa initial approach. Bisan pa dunay gamay nga paghuyang tungod sa terrain interaction, magpabilin kining typhoon category sa tibuok pagtabok ni inis sa nasod. Kitaas na ang signal number 4 sa extreme southeastern portion sa eastern Samar, western ug southern portion sa Leyte, southern Leyte, northern portion sa Cebu, lakip na ang Camotes Island, northeastern portion sa Bohol, Dinagat Islands, Siargao ug Bukas Grande Islands. Samtang signal number 3 sa southern portion sa eastern Samar, southern portion sa Samar, central portion sa Leyte, extreme northern ug central portions sa Cebu, lakip ang Bantayan Islands, central ug eastern portion sa Bohol, northern portion sa Negros Oriental, northern portion sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, southern portion sa Capiz, central ug southern portion sa Antique ug ang nahibilin nga bahin sa Surigao del Norte. Kinsa lang mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.